Shabbat Shalom à tous. Aujourd'hui, le message sera donné dans la langue italienne, c'est ma langue. Pas pour faire plus beau, mais parce que il y a des familles italiennes qui réclament quelques prédications en italien de Beth Yeshua pour que aussi puissent entendre quelques messages dans leur langue. Alléluia. Benedetto il nome del Signore. Que le nom du Seigneur soit béni. La sua parola dice che la sua benignità dura in eterno. Sa parole dit que sa bonté dure éternellement. La sua parola dice anche che chiunque alberga all'ombra dell'Onnipotente alberga al sicuro. Et sa parole dit aussi que celui qui s'abrite à l'ombre du Très-Haut s'abrite en sécurité. E noi possiamo abitare in questa ombra quando noi siamo guidati dallo Spirito del Signore. Et nous pouvons nous abriter sous cette ombre quand nous sommes guidés par le Saint-Esprit, par le Noi Seigneur. abbiamo bisogno continuamente della potenza dello Spirito Santo. Nous avons continuellement besoin de la puissance de l'Esprit Saint. Senza la guida dello Spirito non si può elevare il nome del Signore. Sans la conduite de l'Esprit, on ne peut pas élever le nom du Seigneur. Infatti il Signore disse: quanto lo Spirito verrà su di voi, Lui, lo Spirito, mi glorificherà. Et en effet, le Seigneur dit, quand l'Esprit viendra en vous, vous me glorifierez. E noi lo possiamo glorificare, lo glorificheremo perché lo Spirito dimora in noi. Et nous pouvons le glorifier, et nous le glorifions, parce que l'Esprit demeure en nous. Lo Spirito dimora sopra di noi o su di noi? L'Esprit demeure sur nous ou en nous? Sopra di noi, sì, Sur perché Dio si può manifestare in qualsiasi persona. Parce que Dieu peut se manifester dans n'importe quelle personne. E là lo Spirito è sopra di noi. Et l'Esprit est sur nous. Come lo Spirito guidò anche Balaam. Comme l'Esprit a aussi conduit Balaam. Era un pagano, C'était un païen. ma lo Spirito era su di lui, sopra di lui. Mais l'Esprit était quand même sur lui. Ma non è in lui. Mais il n'était pas en lui. Ma quando è in noi, Mais quand il est en nous, allora possiamo comprendere il senso della Torah. alors nous pouvons comprendre le sens de la Torah. Possiamo comprendere in parte, come dice anche Paolo, quello che la parola ci insegna. Et nous pouvons comprendre en partie, comme le dit l'apôtre Paul, ce que la parole nous enseigne. E oggi, sotto la guida del Signore, Et aujourd'hui, sous la conduite du Seigneur, voglio insegnare un insegnamento je veux donner un enseignement che viene dal nostro Rav Shapira. qui vient de notre Rabbi Shapira. Io ho preso delle noti J'ai pris des notes e queste note mi sono state anche pubblicate. et ces notes m'ont été aussi publiées. E oggi voglio condividere un messaggio Et aujourd'hui, je veux partager un message che per me era tutto nuovo. qui pour moi était complètement neuf. Alleluia. Vogliamo parlare oggi sul cantico delle nozze. Aujourd'hui, je voudrais parler du chant des noces. Non credo che avrò terminato oggi, però continuerò Shabbat prochain. Voilà, je ne pense pas que je pourrai terminer aujourd'hui, mais je continuerai la semaine prochaine, Shabbat prochain. E il prossimo insegnamento sarà gli invitati alle nozze. Et le prochain enseignement parlera des invités aux noces. Ci domandiamo Nous nous demandons chi è la sposa. qui est l'épouse. Ora se almeno noi potessimo essere solamente gli invitati, Mais si seulement nous pouvions être, ne fût-ce que les invités, allora facciamo parte della sposa. alors nous faisons partie de l'épouse. Ma non tutti possono far parte della sposa. Mais pas tous peuvent faire partie de l'épouse.
Perché bisogna rassomigliare a colui che era e che viene, il Signore. Car nous devons ressembler à celui qui est, qui était et qui vient, le Perché Seigneur. la sposa è l'immagine del Messia. Parce que l'épouse est l'image du Messie. Come il figlio fa tutte le cose, quello che vede fare al padre, Et comme le Fils fait tout ce qu'il voit faire de son Père, così anche la sposa fa le cose che Yeshua ci comanda di fare. de la même manière, l'épouse fait les choses que Yeshua demande de faire. Alleluia. E noi siamo obbedienti al nostro Maestro. Et nous sommes obéissants à notre Maître. Non è importante il nostro io, Le nous, notre moi n'est pas important. è importante quello che Yeshua ci insegna e ci dice di fare. Ce qui est important, c'est ce que Yeshua nous enseigne et nous dit de faire. Alleluia. Apriamo questo insegnamento con Matteo capitolo 6, versetto 6. Ouvrons cet enseignement avec le livre de Matthieu au chapitre 6, verset 6. 6. 6. Sì, sì. Pas un troisième. Hein. No. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Ça va venir. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alleluia. Una delle preghiere che il Signore ci ha lasciato Une prière que le Seigneur nous a laissée, è proprio la più profetica che c'è. c'est la prière la plus prophétique qui puisse être. Quando Lui ci insegna dice Padre nostro che sei nei cieli, Quand il nous enseigne, il dit « Notre Père qui est aux cieux, che il tuo regno venga, que ton règne vienne, che il tuo figlio viene, que ton Fils vienne, che il tuo Shabbat viene, que ton Shabbat vienne. » poiché quello che Dio stabilirà qui sulla terra Parce que ce que Dieu établira ici sur cette terre, è il suo regno. c'est son règne. Allora, quanti oggi predicano l'Evangelo del regno? Alors aujourd'hui, combien prêchent-ils l'évangile du royaume, du règne? Non è uguale l'Evangelo della grazia. Ce n'est pas la même chose que l'évangile de la grâce. L'Evangelo di grazia è per tutti quelli che hanno quella speranza di essere salvati nell'ultimo giorno. L'évangile de la grâce est pour ceux qui ont cette espérance d'être sauvés le dernier jour. Ma per regnare in questo regno, Mais pour régner dans ce royaume, per regnare su questa terra con il Messia, pour régner sur cette terre avec le Messie, bisogna far parte di Lui. il faut faire partie de lui. Perché quando il Signore viene per regnare, Parce que quand le Seigneur viendra pour régner, ci saranno delle nozze il y aura des noces. e la sposa canterà il cantico nuovo. Et l'épouse chantera le chant nouveau. Ma chi canterà il cantico di Mosè e il dell'agnello? Mais qui chantera le chant de Moïse et le chant de l'agneau? La posterità della donna. La postérité de la femme. La posterità della donna porterà questo cantico. C'est la postérité de la femme qui chantera ce chant. E il cantico di Mosè Et le chant, le cantique de Moïse, deve essere ancora completato con il cantico dell'agnello. il devra être complété par le cantique de l'agneau. Io dico sottovoce, lo leggo in ebraico, poi continueremo a insegnare. Je vais le lire en hébreu. È il cantico di Mosè. C'est le chant, le cantique de Moïse. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vahed.
Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך וישיננתם לבניך ודיברת בם. בשתיבתך בביתך ובלכתך בדרך שכון בך ובקומך וקשרתם לך על ידך והוא לא תפון בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Devo impararlo ancora a memoria. Je dois encore l'apprendre par cœur. Questo è il cantico di Mosè che io leggo adesso, ho preso l'abitudine tutte le sere. C'est le cantique de Moïse que j'ai pris l'habitude de lire tous les soirs. Dobbiamo imparare a cantare tutti all'unisono lo stesso cantico. Et nous devons apprendre à chanter tous ensemble à l'unisson le même chant. È molto importante perché cantare è allegorico a costruire, creare. C'est très important parce que le chant, c'est une allégorie à construire, à créer. Ogni cosa che esce nella bocca ha effetto sul mondo intorno a noi. Tout ce qui sort de notre bouche a un effet autour de nous. E Dio creò il mondo parlando. Et Dieu a créé le monde en parlant, en parole. E tutti questi versetti è l'espressione. Et tous ces versets sont l'expression. E Dio disse. Et Dieu dit. Vayomer Elohim. Vayomer Elohim. Il parlare ha il valore creativo nel senso spirituale. Le parler a une valeur créative dans le sens spirituel. E prima di imparare il cantico e cantarlo insieme. Et avant d'apprendre ce cantique et le chanter ensemble, devi volerlo fare. Il faut d'abord vouloir le faire. Non puoi imparare questo cantico su Google. Tu ne peux pas apprendre ce chant sur Google. Leggiamo Proverbi capitolo 3, versetto 17 e 18. Proverbe chapitre 3, 17 et 18. Jacques, s'il te plaît. Proverbe chapitre 3, verset 17 et 18. Soyez pas distraits. Le sue vie sono vie deliziose, tutti i suoi sentieri sono pace. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Essa è un albero di vita per quelli che l'afferrano e chi la possiede è beato. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Alleluia. Ogni ebreo conosce questo cantico. Chaque juif connaît ce chant. E ogni ebreo lo canta prima di chiudere l'arca quando fanno il servizio.
Et chaque hébreu, chaque juif chante ce chant avant de fermer le Aron HaKodesh, c'est Etz Chaim. Alleluia. E Yeshua era venuto la prima volta per darci gli strumenti per imparare il cantico. Et Yeshua est venu la première fois pour nous donner les instruments pour apprendre ce chant. Yeshua conosce già il cantico ed è la nostra responsabilità di impararlo. Et Yeshua connaît déjà ce chant et il est de notre responsabilité de l'apprendre. E deve essere lo stesso cantico per tutti insieme. Et ça doit être le même chant pour tout le monde. Israeliti e gentili, giudei e non giudei. Les Israélites et les gentils, les Juifs et les non-Juifs. E dobbiamo cantarlo insieme all'unisono. Et nous devons le chanter ensemble, à l'unisson. Abbiamo bisogno di una casa, Nous avons besoin d'une maison, di un regno d'un royaume, e non due. et pas deux. E Dio ci vuole unire tutti in una sukkah. Et Dieu veut nous réunir tous sous une soukha. E dobbiamo costruire la casa insieme. Et nous devons construire cette maison ensemble. Alleluia. Sapete chi è il leader di questa lode? Savez-vous qui est le leader de cette louange? Il leader è Yeshua HaMashiach. Le leader, c'est Yeshua, le Messie. Canteremo il cantico insieme. Nous chanterons le cantique ensemble. È un cantico reale C'est un chant réel che ha iniziato il grande legislatore e profeta Mosè. qui a été initié par le grand législateur et prophète Moïse. Alleluia. Il comandamento è di fare la Torah. Le commandement, c'est de faire la Torah. E difatti il comandamento chiave è fai. Le commandement est en effet un ordre, fait, Il comando clé. le mot-clé. Oui, alleluia. Non studiarla, ma farla. Ne pas l'étudier, mais la pratiquer, la suivre. La Torah è l'esperienza. La Torah, c'est l'expérience. Non basta studiarla, dobbiamo praticarla. Il ne suffit pas de l'étudier, il faut la pratiquer. In Deuteronomio capitolo 12, versetto 32. Deutéronome, chapitre 12, verset 32. Allora, leggiamo questi passaggi. Lisons ces passages. Avrete cura di mettere in pratica tutte le cose che vi comando. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Non vi aggiungerai nulla e nulla ne toglierai. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Ma tanti gentili, che non sono veramente gentili, Mais beaucoup de gentils qui ne sont pas vraiment des vrais gentils vogliono cambiare il fondamento. veulent changer le fondement. E noi abbiamo la storia nel 325 con Costantino. Et nous avons l'histoire en 325 avec Constantin. E ancora c'è influenza cattolica dentro le chiese evangeliche. Et il y a encore de l'influence catholique dans les églises évangéliques. Ma il fondamento è già fatto Mais le fondement est déjà fait. e non si può cambiare Et quel on ne peut fondamento. pas changer ce fondement. Però hanno cercato di cambiarlo. Mais ils ont essayé de le changer. Per questo c'è bisogno di ritornare alla nostra radice. C'est pourquoi il est nécessaire de retourner à notre racine. È vero che gli ebrei devono riconoscere il Messia, C'est vrai que les Juifs doivent reconnaître le Messie, ma i gentili delle nazioni hanno bisogno della loro radice mais les gentils des nations ont besoin de leurs racines. e non si può più andare avanti con quel fondamento dove hanno cambiato il vero fondamento. Et on ne peut plus continuer avec ce fondement qui a été changé. Il faut retourner au vrai fondement. Non ascoltate i falsi profeti, N'écoutez pas les faux prophètes. anche loro possono farvi vedere segni e miracoli. Eux aussi ne peuvent pas que voir des signes et des miracles. Infatti,
seducono con i loro segni e i loro miracoli. Mais en réalité, ils séduisent avec leurs signes et leurs miracles. Adonai, il Signore ti sta provando se tu veramente lo ami. Adonai est en train de t'éprouver pour voir si tu l'aimes vraiment. Alleluia. E sapete qualche cosa che io credo? Che Dio ama la ripetizione dei comandamenti di Dio. Et vous savez, quelque chose que moi je crois, c'est que Dieu aime la répétition des commandements de Dieu. Come abbiamo letto, insegnerai ai tuoi figli e ai tuoi figli. Comme nous avons lu, d'enseigner à vos fils et vos filles. In Deuteronomio 6, versetto 7, la scrittura dice: En Deutéronome 6, verset 7, l'Écriture dit: li inculcherai ai tuoi figli, tu les inculqueras à tes enfants, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, tu en parleras quand tu seras dans ta maison e quando sarai anche per via, et quand tu iras en voyage, e anche quando ti coricherai e quando ti alzerai. quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Questi sono i comandamenti, questo è il fondamento che è ripetitivo sempre. Ce sont les commandements, c'est le fondement qui est répétitif. Nel costruire il regno di Dio non ci sono scorciatoie. Pour construire le règne, le royaume de Dieu, il n'y a pas de scorie, comment dire? Le scorciatoie. Oui. Come si dice in francese? Un synonyme. Giuseppe. Un synonyme. Non, pas vraiment. Ma è qualcosa che per arrivarci ci vuole un'ora, ma noi vogliamo arrivarci in 2 minuti. De raccourci. Ouais, ecco. D'entrave, oui, ouais, Alleluia. Allora, nel costruire il regno non ci sono scorciatoie. D'entrave, ce serait plutôt d'entrave, de déviation. Vogliamo che il cantico di Mosè sia compiuto. Nous voulons que le cantique de Moïse soit accompli. Teniamo in mano il cantico di Mosè. Tenons en main le cantique de Moïse. E in un'altra Yeshua. Et un autre Yeshua. E quando proclamiamo Yeshua che è il proprietario del cantico, et quand nous proclamons que c'est Yeshua le propriétaire du cantique, solo lui ha il diritto di autore. C'est que lui qui a les droits d'auteur. E i figli di Israele hanno ricevuto lo spartito di Mosè. Et les enfants d'Israël ont reçu lo score. Le spartito, c'est le score. Le score de Moïse. De Moïse. De Moïse. E i gentili devono farsi la domanda se vogliono imparare il cantico. Et les gentils doivent se poser la question de savoir s'ils veulent apprendre ce cantique. Devono prendere dagli ebrei lo spartito. Le score, oui. J'ai cherché. Oui. Donc ils doivent prendre de Moïse comme acquérir. Devono prendere dagli ebrei lo score. Des Juifs le score. Amen. Je crois qu'il doit y avoir une autre signification. Ecco. Ora gli ebrei attualmente. Les Hébreux, les Juifs aujourd'hui devono accettare Yeshua. Doivent accepter Yeshua. E il messaggio è che abbiamo noi cambiato le nostre mentalità. Et le message, c'est que nous devons changer nos mentalités. Leggiamo Geremia 10, versetto 7. Jérémie, chapitre 10, verset 7. Chi non ti temerebbe, re delle nazioni, poiché questo ti è dovuto, poiché fra tutti i saggi delle nazioni e in tutti i loro regni non c'è nessuno pari a te. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Di quale re parla? De quel roi il parle? Del re delle nazioni e dei gentili. Du roi des nations, des gentils. Qui c'è una profezia dentro la profezia.
Ici, il y a une prophétie dans la prophétie. Chi porterà il cantico a Israele? Qui apportera le cantique à Israël? Sono i gentili. Ce sont les gentils. Poiché è scritto per la misericordia dei gentili, l'Evangelo ritorna al popolo ebraico. Car il est écrit que pour la miséricorde des gentils, par la miséricorde des gentils, l'évangile retournera aux Juifs. Sono i gentili che riporteranno il re a Israele. C'est les gentils qui apporteront le royaume, le roi, à Israël. Sapete perché Yeshua non è oggi con gli ebrei? Savez-vous pourquoi Yeshua n'est pas aujourd'hui avec les Juifs? Ma voi lo sapete veramente il perché? Savez-vous vraiment le pourquoi? Adesso desidero che mi ascoltate, sto per dire qualche cosa di importante. Maintenant, je désire que vous m'écoutiez parce que je vais vous dire quelque chose d'important. Perché per 2000 anni i gentili cantano un cantico sbagliato. Parce que depuis 2000 ans, les gentils chantent un chant erroné. Se cantassero il giusto cantico, gli ebrei si chiederebbero che cosa stanno cantando. Parce que s'ils chantaient le juste chant, les Juifs se poseraient la question, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de chanter? Lo abbiamo già sentito. Nous l'avons déjà entendu. Noi conosciamo questo cantico. Nous connaissons ce chant. Il carattere di Yeshua è stato assassinato negli ultimi 2000 anni. Le caractère de Yeshua a été assassiné durant ces 2 derniers Per 1000 ans. questa ragione egli è il maiale per gli ebrei. Et c'est pour cette raison qu'il est considéré, j'ai même pas envie de le dire, comme un porc pour les Juifs. Questo è scritto nel Talmud. C'est écrit dans le Talmud. Egli è chiamato anche lebbroso. Il est aussi appelé le lépreux. Perché i cristiani hanno cantato un cantico falso. Parce que les chrétiens ont chanté un chant faussé. Per questa ragione in Romani 11 si parla della pienezza dei gentili. C'est pourquoi en Romains chapitre 11, il est parlé de la plénitude des gentils. Leggiamo questo passaggio. 11-12, Romani. Lisons ce passage, Romains chapitre 11, verset 12. Ora se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Or, si leur mise à l'écart a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Volete sapere che cosa significa la pienezza dei gentili? Voulez-vous savoir ce que signifie la plénitude des gentils? I gentili avranno pienezza quando impareranno il cantico ebraico. Les gentils auront cette plénitude quand ils apprendront ce cantique juif. E gli ebrei ascolteranno i gentili. Et les juifs écouteront les gentils Cantare il loro cantico. chanter leur chant. E diventeranno gelosi. Et ils deviendront jaloux. Non disse Paolo di provocare il popolo di Israele a gelosia? L'apôtre Paul ne dit-il pas qu'il faut provoquer les Juifs à la jalousie? Mentre abbiamo perseguitato il mio popolo di Israele. Mais au lieu de ça, on a persécuté le peuple d'Israël. Invece di renderlo a provocarlo a gelosia, plutôt que de les provoquer à la jalousie, il popolo di Israele ha subito i pogrom e Shoah e le più grandi persecuzioni esistite, mai esistite. Le peuple d'Israël a subi les pogroms, la Shoah, des souffrances pratiquement qui ne pouvaient pas exister. I gentili possono portare Yeshua a Israele oggi. Les gentils peuvent apporter Yeshua à Israël aujourd'hui. È il tempo. C'est le temps. È il tempo in cui i gentili devono trovare la loro radice ebraica. C'est le temps où les gentils doivent retrouver leurs racines Poiché noi hébraïques. aspettiamo il ritorno del Messia. Parce que nous attendons le retour du Messie. E il Messia non può venire se il popolo non lo acclama.
Et le Messie ne reviendra pas si le peuple ne l'acclame pas. Perché è il popolo che dirà beato colui che viene nel nome del Signore. Car c'est le peuple qui dira béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Yeshua stesso disse: voi non mi vedrete fin quando voi non direte Baruch haba b'Shem Adonai. Yeshua lui-même a dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez Baruch haba b'Shem Adonai. Alleluia. Venuta del Messia dipende dal tempo dei gentili. La venue du Messie dépend du temps des gentils, Affine che impiegano per conoscere il cantico ebraico afin qu'ils s'emploient à connaître le chant hébraïque e per abbandonare il falso cristianesimo. et pour abandonner le christianisme faussé. Non comprendetemi male, sto dicendo il falso cristianesimo, ma c'è un buon cristianesimo che ama Israele e che prega per Israele. Ne me comprenez pas mal, car quand je parle d'un faux christianisme, je sais aussi qu'il y a un vrai christianisme qui aime et qui soutient Israël. Alleluia. Amen. Chi non conoscerà il cantico quando arriverà il Messia sarà in grande difficoltà. Celui qui ne connaîtra pas ce chant, ce cantique, quand le Messie reviendra, il se trouvera dans des difficultés. Specialmente quelli inseriti nel cristianesimo, Spécialement ceux qui sont insérés dans ce christianisme. che credono in Yeshua ma non parlano la sua lingua. Ils croient en Yeshua, mais ils ne parlent pas sa langue. Alleluia. Quando il Signore viene parleranno una nuova lingua. Ils parleront une nouvelle langue. Questa è la promessa del Signore. Quando lo Spirito Santo verrà su di voi, voi parlate una nuova lingua. C'est la promesse du Seigneur. Quand l'Esprit Saint viendra sur vous, vous parlerez une nouvelle langue. Non parlo di un shabadabada, Je ne parle pas d'un Shabadabada, ma io parlo di quella lingua dello Spirito di Dio dentro di noi. Alleluia. mais je parle de la voix de l'Esprit de Dieu en nous. Una nuova lingua dove non c'è più bugia, Un nouveau langage où il n'y a plus de mensonges, dove c'è solo verità, où il n'y a que la vérité, dove c'è il carattere del Cristo, del Messia, où il y a le caractère du Christ, du dove le Messie, parole dello Spirito sono le stesse di quello del nostro Messia. où les paroles de l'Esprit sont les mêmes que Quando celles lo de notre Spirito Messie. Santo in te glorifica il Signore, Quand l'Esprit Saint est en toi, glorifie le Seigneur. perché tu parli una nuova lingua. Parce que tu parles une nouvelle langue. Questa è la lingua dello Spirito C'est la langue de l'Esprit che ti insegna il cantico nuovo. qui t'enseigne le chant nouveau. Alleluia. E vogliamo prendere il capitolo di base, Apocalisse capitolo 15 da 1 a 5. Nous allons prendre le chapitre de base, Apocalypse, chapitre 10, verset 15, verset 1 à 5. Ah, je connais le français. Heureusement, pour les auditeurs. Alleluia. Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, 7 angeli che recavano 7 flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. Apocalypse 15, de 1 à 5. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. E vidi come un mare di vetro mescolato, qui sta un insegnamento, e qui vidi un mare di vetro mescolato col fuoco. Tanti anni non avevo mai capito questo passaggio. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Pendant très longtemps, de nombreuses années, je n'ai jamais compris ce passage. E sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine
e sul numero del suo nome. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom. Qui vediamo la posterità della donna, Ici, nous voyons la postérité de la femme che questi non accettano il marchio della bestia, qui n'accepte pas la marque de la bête, poiché la sposa è nel deserto. parce que l'épouse est dans le désert. La sposa non passa la grande tribolazione. L'épouse ne passe pas la grande tribulation. Infatti è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 31, C'est écrit en Matthieu, chapitre 24, verset 31. che quando il segno del figlio dell'uomo Torah, Il est écrit que quand le signe de l'homme Torah, darà ordine ai suoi angeli il ordonnera à ses anges di adunare tutti i suoi eletti dai quattro canti della terra. de rassembler tous ses élus des quatre coins de la terre. E tutte le tribù, dice il passaggio, tutte le tribù della terra Et toutes les tribus, dit le passage, toutes les tribus de la terre faranno cordoglio. seront dans le deuil. Aspettate un momentino. Attendez un Saranno moment. tutte le tribù della terra di Israele. Ce sera toutes les tribus de la terre d'Israël. Perché quando fanno cordoglio, Parce que quand ils sont dans le deuil, sta parlando di Yom Kippur. ils parlent de Yom Kippour. E il Signore viene in una di queste feste. Et le Seigneur reviendra lors d'une de ces fêtes. Yom Kippur è la festa del grande perdono. Yom Kippour est la fête du grand pardon. E la sua sposa Et son épouse sarà trasportata in un luogo al sicuro. sera transportée dans un lieu sûr. Poiché l'Apocalisse nel capitolo 12 ci dice che la donna, la sposa, Parce que en Apocalypse chapitre 12, il est écrit que l'épouse, la femme, sarà lontano dalla faccia del serpente per 3 anni e mezzo. sera loin de la face du serpent pendant 3 ans et demi. Ma qui nel capitolo 15, 1 a 5, leggiamo qualche cosa di differente. Mais ici, au chapitre 15, versets 1 à 5, nous lisons quelque chose de différent. C'è quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine. Il y a ceux qui ont obtenu la victoire sur la bête et son image. C'è quelli che hanno affrontato l'era dell'anticristo. Et il y a ceux qui ont affronté l'ère de l'Antichrist. Sta scritto che l'anticristo attaccherà i santi e li vincerà. Il est écrit que l'Antichrist attaquera les sages et les vaincra. Ma la morte di quei santi è una grande vittoria. Mais la mort de ces saints est une grande victoire. E Gesù l'aveva detto, Yeshua. Et Yeshua l'avait dit, Colui che perderà la sua vita a causa di me, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la ritroverà. il la retrouvera. Ma colui che crede di guadagnarla, la perderà. Mais celui qui croit la gagner, la perdra. Perché i giorni arrivano difficili adesso. Parce que les jours difficiles arrivent maintenant. L'immagine della bestia è quasi presente. L'image de la bête est presque présente. E noi non ci accorgiamo. Et nous ne nous en rendons pas compte. Non ci accorgiamo veramente in una vera realtà. Nous ne nous rendons pas compte de cette vraie réalité. Alleluia. Signore, mantienici fermi. Seigneur, maintiens-nous fermes. Fa che io possa essere una della tua sposa. Fais que je puisse faire partie de ton épouse Alleluia. E essere con te in quel deserto. et être avec toi dans ce désert. Alleluia. Continuiamo il passaggio, il versetto di Apocalisse. Continuiamo. Essi stavano in piedi, avendo delle arpe di Dio e cantavano il cantico di Mosè. Ils se tenaient debout et ils avaient des harpes et ils chantaient. Puis, je vis dans le ciel un autre signe. Versetto 3. On ne l'a pas lu en italien.
Le verset 3, on ne l'a pas lu en italien. Ah, ok. E cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio Onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. Et il chante le cantique de Moshe, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome? Chi? Poiché tu solo sei santo e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Che cosa significa il mare di vetro? Que signifie la mer de verre? È il Mar Rosso che vide Mosè. C'est la mer rouge que Moïse a vue. È una ripetizione di Apocalisse, C'est une répétition de l'Apocalypse, di ciò che è stato già fatto come prova in Esodo capitolo 15. de ce qui a déjà été fait en Exode au chapitre 15. Alleluia. E Apocalisse capitolo 21 è un finale, una grande... No? Ho detto? Oui. L'Apocalypse 21, Ouais. È un finale, c'est la fin, c'est la è un finale. grande galà. C'est un grand gala. Ok. Noi dobbiamo diventare i membri dell'orchestra. Et nous devons devenir des membres de l'orchestre. E quando il Mashiach verrà, noi saremo un gruppo di lode. Et quand le Mashiach viendra, nous serons un groupe de louanges. Il cantico avrà 8 note musicali, non 7. Le chant, le cantique aura 8 notes musicales, pas 7. Poiché ritornerà nel mondo la nota mancante. Parce que dans la note qui manque reviendra. C'est la 8e. C'est la 8e. Alleluia. Non puoi avere Gesù, Yeshua, se rigetti Mosè. Tu ne peux pas avoir Yeshua si tu rejettes Moïse. Non c'è il Messia senza Mosè. Il n'y a pas de Messie sans Moïse. È scritto in Giovanni capitolo 1 versetto 17. C'est écrit en Jean chapitre 1 verset 17. La legge è venuta tramite Mosè, La loi est venue par Moïse, ma la grazia e la verità sono venute per Yeshua HaMashiach. mais la grâce et la vérité sont venues par Yeshua HaMashiach. E noi abbiamo bisogno di questa guida, Et nous avons besoin de ce conducteur, perché da Mosè possiamo arrivare al Messia. parce que depuis Moïse, nous pouvons arriver au Messie. Da 2000 anni la Chiesa ci dice che non siamo più sotto la legge. Depuis 2000 ans, l'Église nous dit que nous ne sommes plus sous la loi. Non è vero questo? N'est-ce pas vrai? Non siamo più sotto la legge. Nous ne sommes plus sous la loi. Ah, io mi domando, ma se siamo fuori legge, Mais alors si on est hors la loi, ma dove andiamo allora? où allons-nous dans ce cas? Alleluia. Yeshua dice in Matteo capitolo 5 versetto 17 Yeshua dit en Matthieu chapitre 5 verset 17 che lui non è venuto per abolire, qu'il n'est pas venu pour abolir, ma per adempiere. mais pour accomplir. E credo che il tempo è arrivato perché devo rispettare l'orario che dobbiamo andare. Io continuerò Shabbat prochain il cantico di Mosè, che poi inizierò l'altro insegnamento che sarà gli invitati alle nozze. En résumé, Lorenzo continuera la semaine prochaine avec les invités, un enseignement sur qui seront les invités aux noces de l'agneau. E terminerò questo insegnamento. Pardon? Terminerò questo insegnamento. Voilà, et il terminera à ce moment-là cet enseignement. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur, Padre nostro, notre Père. ti ringrazio, ti lodo e ti benedico di tutto il mio cuore, Je te remercie, je te loue et je te bénis de tout mon cœur di farmi partecipe della tua sposa.
de me faire participer à ton épouse. Purificami interamente, spirito, anima e corpo, Signore. Purifie-moi entièrement, esprit, âme et corps. Purifica anche i miei fratelli e sorelle, spirito, anima e corpo. Purifie aussi tous mes frères et sœurs, esprit, âme et corps. O Eterno, chi è puro si santifichi ancora di più. Ô Éternel, que celui qui est pur se sanctifie encore de plus. E colui che si contamina ancora di più. Et que celui qui se souille encore plus. Ma noi vogliamo essere, Signore, di quelli che ci santifichiamo in te. Mais nous, Seigneur, nous voulons être de ceux qui nous sanctifions Poiché en toi. senza la santificazione nessuno può vederti, Signore. Parce que sans la sanctification, personne ne pourra te voir. Insegnami la tua santità, Enseigne-moi ta sainteté, affinché che io possa comprendere la consacrazione, afin que je puisse comprendre la consécration, quella che esige celle qui exige purificazione la purification dello spirito, dell'anima e del corpo. de l'esprit, de l'âme et du corps. Purificami, Signore, Seigneur, purifie-moi. nel nome di Yeshua. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Alleluia.